अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज का तरीक़ा के पहले वीडियो यानी पार्ट 1 में हमने आपको फ़ज्र की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा बताया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो यानी पार्ट 2 में हम आपको ज़ोहर की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे। ज़ोहर की नमाज में कुल 12 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। सबसे पहले हम आपको 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताएंगे। सबसे पहले अच्छी तरह वज़ू करें, फिर क़िबला की जानिब जाए नमाज बिछाकर दोनों पाँव के बीच में 4 उंगल का फ़ासला करके खड़े हो जाएं। ये नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा हम आपको लाइव बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर आपने पूरी वीडियो देख लिया तो इंशाअल्लाह आप बआसानी नमाज़ पढ़ना सीख जाएंगे। 4 रकात फ़र्ज़ नमाज की नीयत इस तरह करें। नीयत की मैंने ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर आपको इस तरह नीयत करने में परेशानी हो तो आप बस दिल में इतना ख़याल कर लें कि मैं ज़ोहर की 4 रकात नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तग़लीलिम व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जीलिन फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीलाफ़ि क़ुरैशिन ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फ़ल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूഇन व आमनहुम मिन खौफ़। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर।
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 4 رکعت سنت نماز بھی آپ اسی طرح ادا کریں جیسے آپ نے 4 رکعت فرض نماز ادا کی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ 4 رکعت فرض نماز میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملاتے ہیں، اور 4 رکعت سنت نماز میں چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملانا پڑتا ہے۔ باقی نمازیں بالکل فرض نماز کی طرح ہی ادا کریں۔ 2 رکعت سنت نماز بھی اسی طرح ادا کریں جس طرح آپ نے 4 رکعت فرض ادا کی تھی، بس فرق اتنا ہے کہ 4 رکعت فرض میں 2 رکعت پوری کرنے کے بعد تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 2 رکعت سنت میں جب 2 رکعت پوری کر کے تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو تحیات پڑھنے کے بعد کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ تحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ 2 رکعت سنت کی نیت بھی اسی طرح کرنی ہے جیسے ہم نے 4 رکعت سنت کی تھی، بس فرق اتنا ہے کہ 4 رکعت والی میں 4 بولنا ہے اور 2 رکعت سنت میں 2 بولنا ہے، یعنی نیت کی میں نے ظہر کی 2 رکعت سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، نفل بالکل اسی طرح پڑھنا ہے جیسے آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی ہے، بس نیت کا فرق ہے۔ نفل کی نیت اس طرح کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ خیال رہے کہ ظہر کی نماز میں پہلے 4 رکعت سنت ہے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل۔ قیام، رکوع، سجدہ اور تحیات میں بیٹھنا، یہ سب ارکان کس طرح ادا کریں، ان سب کے متعلق کچھ ضروری باتیں ہم نے پارٹ 1 میں بتا دیا ہے، جس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ ان میں وہ باتیں ہم نے بتائی ہے جو ہر نماز میں آپ کو کام آنے والی ہیں۔ پارٹ 1 میں ہم نے رکوع اور سجدہ کے متعلق جو باتیں بتائی ہیں وہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں، پارٹ 1 میں بتانے کی وجہ سے ہم نے یہاں نہیں بتایا، اس لیے آپ اسے ضرور دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اخیر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ پھر ہماری ملاقات کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔